16 साल के बच्चे की वालदा की क्या सूरत हाल थी जब उसको अपने बेटे की खबर मिली होगी। आप एक लम्हे के लिए खुद के ऊपर तसव्वुर करें, 16.5 साल का बच्चा हो, हाफिज कुरान हो, पूरा रमजान उसने तरावी पढ़ाई हो, एतकाफ में बच्चा बैठा हो, एतकाफ में भी बैठा था, एक बच्चा एतकाफ में भी बैठा था। और कितने वालिदैन के लिए, कितना पूरे मोहल्ले में उन बच्चों की तारीफें होती होंगी, पूरे वो जो नमाजी उनके पीछे नमाज पढ़ते होंगे। कितना बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत वो अगर वालिदैन से चली जाए। और वो एक जिस तरह से मैं देख रहा हूँ भाई का किस तरह से वो सब्र है। मैं एक ऐसे ये फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनकी ईद के दिन पर 4 बच्चे हाफिज कुरान 17-18 साल के 4 बच्चे एक ही मोहल्ले के नहाने गए साहिल समंदर पे, और वहाँ पे वो डूब के जो है उनकी डेथ हो गई। 3-4 दिन बाद उनकी जो है वो लाशें मिली, वो ढूंढने से, रेस्क्यू से। तो ये उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मुझे ये बताइएगा क्या उस दिन क्या सूरत हाल हुई, कैसे बच्चे गए और कैसे आपको वो इतला मिली और कैसे बच्चों को ढूंढा गया। बस फजर की नमाज़ पढ़ने गए बच्चे, फजर की नमाज़ पढ़ने गए, 5 नमाज़ पढ़ी और कुरान पढ़ा बच्चों ने माशाल्लाह। तो कुरान पढ़ा तो फिर इनका एक आपस में इनकी वाइस किसी चल रही थी दोस्तों की कि किमाड़ी चलेंगे 2 बजे जी। तो बस वो किमाड़ी का एक मैसेज मिला और ये लोग गए यहाँ से 8:30 बजे। मैं अपने काम में चला गया, 14 दिन था ईद का। तो मैंने बोला कि बच्चे आ जाएंगे, फिर वाइफ को फ़ोन किया, वाइफ ने बोला कि अभी तक नहीं आया ज़ोर। फिर 3 बजे फ़ोन किया, अभी तक नहीं आया। हमने चलो आ जाएंगे इंशाल्लाह यहीं कहीं। फिर हम लोग गए उनको ढूंढने के लिए, कोई अब्दुल्ला शाह गाजी गया, कोई सीबीओ गया, कोई शाह बड़ाई गया। फिर हम लोग गए केमाड़ी, तो केमाड़ी मनोड़ा पे 4 की डेट की इतला चल रही है, लेकिन उन लोगों ने बोला कि कंफर्म नहीं है जी। तो हमको इत्मीनान हो गया उन्होंने कंफर्म नहीं है बोलने, लेकिन उन्होंने बोले वहाँ की सिक्योरिटी रेंजर्स वालों ने बोला कि 4 की इतला आ रही है कि 4 डूब गए जी। और फिर 6-7:30 बजे 8 बजे इतला आती है एक वहाँ की मैनेजमेंट की, व्हाट्सएप पे तस्वीर आती है बच्चे की कि एक बच्चे की बॉडी मिली है। तो हम समझ गए थे फिर ये चारों एक साथ बच्चे चले गए जी। जब एक की बॉडी आई थी, जब एक की बॉडी फिर मैं अंदाज़ा हो गया आप लोगों के जी अंदाज़ा हो गया था। फिर डायरेक्ट हम लोग 4 गाड़ी में मनोड़ा गए 9:30-11 बजे। वहाँ पहुँचा तो मेरे बच्चे को वहाँ से समंदर से इसकी बॉडी लेकर आ रहा है यहाँ पर। फिर उसको जोहर में कफन वफन दिया, जोहर के बाद जनाजा था, उसको जोहर के बाद गया। फिर वो 2 बच्चे थे उनको ढूंढ रहे थे वो लोग। मेरा बच्चा क्योंकि मिल गया था, बॉडी हम रोक नहीं सकते थे वहाँ पर। 5-10 मिनट के लिए भी बॉडी का खदशा था कि बदबू का और उसका बड़ी उसके ब्लीडिंग हो रही थी हाँ। तो रोक नहीं सकते थे और मैं अपने साथी को छोड़ नहीं सकता था। मामला ऐसा था कि उसको फौरी तौर पे लेके जाना था बच्चे हाँ, फिर वो हमारे भाई जो दूसरे थे दो वो वहाँ पर ढूंढते रहे, सारा दिन ढूंढा नहीं मिली। दूसरा दिन फिर दूसरे दिन एक की मिली, फिर चौथे दिन एक की मिली। बस ये सिलसिला अल्लाह पाक कबूल करे। अल्लाह अच्छा मुझे ये बताइए, एक मैसेज है मेरा कि वहाँ पर मनोड़ा पे बच्चों को ना जाने दें, बच्चों को ऐसा कोई जंगला लगा दें वहाँ पर, ऐसी कोई सिक्योरिटी लगा दें वहाँ पर कि हमारे बच्चे तो चले गए लेकिन दूसरे बच्चे ये ना वो माँ बाप बर्दाश्त कर सकें ना सदमा। अब उनको चाहिए सिक्योरिटी को वहाँ पर कोई ऐसा जंगला लगाएं या फिर कोई ऐसा अताता बनाएं या फिर कोई NIC उनका देखें, या फिर इतनी उम्र के बोलते हैं यहाँ पर बिल्कुल जा ही नहीं सकते किसी सूरत बच्चे, जहाँ उनको ख़तरा ना लगे उनकी मैनेजमेंट को वहाँ बच्चों को छोड़ दें, बोले बस रिलैक्स हो जाओ और मैनेजमेंट रिलैक्स हो जाए। तो बताए बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आगे पीछे कुछ ना खतरा, ना डूबने का खतरा हो ना किसी चीज़ का खतरा हो। बस मेरी एक यही गुजारिश है, मेरी यही गुजारिश है मैनेजमेंट की कि वहाँ पर उस चीज़ जगह को पैक कर दें। अल्लाह ताला आपके सब्र को जो है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा में आप राज़ी हैं। हालांकि इतना बड़ा नुकसान है। बच्चे की उम्र कितनी थी? 16.5 साल उम्र। 16.5 साल का बच्चा, आप एक लम्हे के लिए खुद के ऊपर तसव्वुर करें, 16.5 साल का बच्चा हो, हाफिज कुरान हो, पूरा रमजान उसने तरावी पढ़ाई हो, एतकाफ में बच्चा बैठा हो, एतकाफ में भी बैठा था, एक बच्चा एतकाफ में भी बैठा था। और कितने वालिदैन के लिए, कितना पूरे मोहल्ले में उन बच्चों की तारीफें होती होंगी, पूरे वो जो नमाजी उनके पीछे नमाज पढ़ते होंगे। कितना बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत वो अगर वालिदैन से चली जाए। और वो एक जिस तरह से मैं देख रहा हूँ भाई का किस तरह से वो सब्र है। मैं तो सबसे पहले आपके सब्र को, जिस तरह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मौके पे जो है सब्र का मुजाहरा करें, सब्र करें। और आपने बिल्कुल हज़रत सल्लम के रास्ते पे चलते हुए बिल्कुल सब्र किया। ऐसे मौके पे सब्र भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे भाई ने रिक्वेस्ट की इंतज़ामिया से कि बच्चे छोटे 16 साल के बच्चे का NIC नहीं होगा, अगर वो 16 साल के बच्चे का NIC चेक करना शुरू कर दे, वहाँ पे इंतज़ामिया छोटी चीज़ों को देख के अगर वो बच्चे का NIC नहीं है वहाँ आगे ना जाने दे, वहाँ कोई बाढ़ लगा दे, थोड़ी सख्ती हो जाए,
تو اتنے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا اس 16 سال کے بچے کی والدہ کی کیا صورتحال تھی جب اس کو اپنے بیٹے کی خبر ملی ہوگی؟ بچے کو میں گھر والوں کو اطلاع دے رہا، میرے باڈی جب ملی میں اطلاع دینا نہیں چاہ رہا تھا جی. تو بڑے بیٹے کو میں نے فون کیا، بولا باہر نکلو بیٹا گھر سے، کوئی کمرے میں نہ ہو، میری بات سنا ذرا غور سے. تو میں نے بیٹے کو بولا کہ بیٹا وہ حسن کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی باڈی مل گئی، میں لے کر آ رہا ہوں، امی کو نہیں بتانا، پھر اور والدہ کو نہیں بتانا. تو یہ اس بیٹے کو ہمت دلائی. اس بیٹے کے اندر اللہ پاک نے پہلی ہمت بھری ہوئی تھی اس بچے کے اندر. میرے کو اندازہ نہیں تھا اس بچے کے اندر اتنا صبر ہوگا اور اتنی ہمت ہوگی اس بچے کے اندر. تو پھر میں نے بولا ایک دم لے کے جاؤں گا، ایسا نہ ہو بچہ ہو پھر ذہن فوق نہ ہو جائے. پھر میں نے آدھے رستے میں وائف کا فون آیا، میں نے پہلے سے بہتر ہے، تکلیف میں دعا کرو، اللہ اس کی تکلیف ختم کر دے، اللہ اس کو راحت سکون دے دے، پہلے سے بہتر ہے. پھر میں نے بولا اب وہ سکون میں ہے جی. اب وہ جب میں نے بولا میں سکون میں ہے تو وائف سمجھ گئی کہ انتقال ہو گیا. بس وائف نے بولا اللہ حافظ، میں سمجھ گیا. بس اس طرح گھر پہ اطلاع پہنچی. اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو بھی ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی میں یہ جو پورے گھرانے کی سچویشن میں سن رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں بھائی. میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل یہی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس ویڈیو میں ہمارا تمسخر بھی اڑایا گیا، نیچے بیڈ کمنٹس بھی آئے کہ آپ ڈوب کے دکھا دیں، آپ پریکٹیکل کر کے دکھا دیں، آپ جو ہے آپ بڑے فلاسفر آئے ہیں، آپ کراچی میں پہلی بار آئے ہیں تو آپ سمندر پہ گئے تو اس طرح کی فلاسفی جھاڑ رہے ہیں. اب ہمارا جو میسج ہے، میرا جو ایز اے میڈیا پرسن میرا کام ہے میسج پہنچانا آپ لوگوں تک، وہ ہم کرتے رہیں گے. اور اس کا مقصد بھی بالکل یہی ہے کہ آپ اس طرح کی غلطیوں سے بچ کے ایک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ والدہ کا ایک جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے ان کا بیٹا، اور اتنا فرما بردار اور اتنا اچھا بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ پیارا ہو گیا، تو اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک بار پھر آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ تمام دیکھنے والے بھی ایک بار جو ہے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص اور درود شریف کے ساتھ ہمارے بھائی حسن بھائی کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں. اللہ ہاں چاروں بچوں کے لیے. ایک بھائی کا نام احسن ہے، دوسرے کا نام وہ دوسرے تیسرے چار حسن، عبد الرحمان، انس اور مبشر. ہاں، تمام بچوں کے لیے آپ دیکھنے والے تمام لوگ جو ہے وہ دعائیں کریں. اور والدین سے یہ ہماری بارہا یہ ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس طرح سے اکیلے نہ جانا دیا کریں. اور وہاں انتظامیہ سے ساحل سمندر کی جو انتظامیہ ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر جو ہے وہ خاص کڑی نظر جو ہے وہ رکھیں اور خاص انتظامات ہونے چاہیے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. ظاہر ہے اس ایج میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو آپ لوگوں سے پھر ایک بار درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل مزید صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوسری اولاد سے جو ہے وہ پورا فرمائے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.